Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you will be fine. Now we are going to talk about descriptive text. Nah, kalian tahu descriptive text? Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran mengenai materi hari ini. Yang pertama, dengan adanya materi ini Miss harap kalian bisa menentukan fungsi sosial dari descriptive text. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi generic structure-nya. Dan yang ketiga, kalian bisa mengidentifikasi language feature-nya. Nah, sekarang what is descriptive text? Anybody knows? Ada yang tahu apa itu descriptive text? Yes. Now we talk about the meaning of descriptive text. Descriptive text is a text that say about the things or people looks like. Jadi descriptive text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang orang atau benda itu sendiri. Nah, descriptive text itu sendiri banyak macamnya. There are many kinds of descriptive text, diantaranya describing place, describing people, and describing animals, and also describing plants. But dalam hal ini kita fokus on describing place. Nah, apabila ditanya apa tujuan dari descriptive text, karena di sini kita membahas tentang describing place, jadi function of descriptive text itu sendiri adalah to describe particular place. Misalnya, di sini kalian membahas tentang Eiffel Tower. Jadi, the function of the text is to describe Eiffel Tower. Next, kita akan membahas mengenai generic structure dari teks. Untuk descriptive text itu sendiri ada dua generic structure-nya. The first is identification, the second is description. Untuk identification itu membahas tentang describe about phenomenon to be described in general, seperti what it is, what is the place, where is the place, and how we got there. Untuk yang kedua itu description. Description is describe about characteristic the place, what activities that we can do in that place, and what about the panorama in that place. Artinya, di description ini kita membahas tentang how the place look like. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai language feature dari teks tersebut. Language feature of the descriptive text is the first. If you describe about the place, you can use simple present. But if you describe about historical the place, you can use simple past. And then you don't forget to use adjective when you describe about the place. Misalnya, we can use interesting. Seperti contoh, there are many interesting activities that we can do there. Atau bisa juga menggunakan beautiful. Seperti contohnya, how beautiful the panorama. And then yang terakhir, di sini Miss akan memberikan contoh dari descriptive text ini, khususnya describing place. Di sini Miss menyajikan sebuah teks yang berjudul The Eiffel Tower. Di paragraf pertama ini membahas tentang what is Eiffel Tower, where is the location, and when the Eiffel Tower was built, and who was built the Eiffel Tower. And then yang kedua, untuk paragraf kedua di sini membahas mengenai description, yaitu karakteristik dari Eiffel Tower itu sendiri. Misalnya tingginya berapa, dan juga yang membedakan Eiffel Tower itu dengan menara lainnya. Nah,
sekarang kita sudah membahas mulai dari what is descriptive text and what is the function of descriptive text, what is the generic structure, and then the last is what is language feature of the descriptive text. Yuk kita review dulu ya. Untuk definition of descriptive text itu sudah jelas ya, karena di sini menggambarkan tentang tempat. Nah, berarti descriptive text adalah sebuah teks yang menggambarkan tentang tempat. Kemudian untuk generic structure-nya di sini ada dua, identification and description, di mana di identification kita menjelaskan tentang what is the place, where is the place, and how we got there. Tower. And then yang kedua di sini ada description. Description itu sendiri membahas tentang how is the place looks like or what kinds of activities that we can do there. Nah sekarang giliran kalian. Tugas kalian sekarang, you can find one of descriptive text in Google. Wah, banyak sekali tuh ya descriptive text di Google. Kalian pilih satu aja, kemudian kalian identify generic structure and a language feature. Okay, that's all our lesson today, and I hope you can do it the task well, and don't forget to submit to me for your evaluation. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.